بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ندم. السلام عليكم نمودم. السلام عليكم نمالي دنيون. السلام عليكم هورندم أونيتشي أنغا بركة دا ألاي ala bain ale debise akako kechikola ala bain ale debe ninta ala bain ale debe nindo mogomin ka dai mogomin ka wakati sira aboka ninta mogomin ka dai mogomi onatuma sira abe ninfiola hali tiyarse kelen o ti da olu ka layidu kan layidu ye fila ye wolo layidu o ye kelen ye i ye wolo layidu kɛ i kan kana nimaya la i kan kana suya la i kan kana tiɲɛni na n'o ye kɔnɔ tiɲɛ ye o layidu o talen do alaye o layidu ibo latike hali segon kelen taka hali tiers kelen taka layidu flana o ye saya layidu ye saya layidu ni yata inaika ayasro ebe Bamako de e kanga tika bogo segere foshin ibi shin bieta katika bogo segere segon kele ati faraka anga barka da alay ko bela jelembe ala banka kun faya kun de kono ala Ismaila ntanya ala Ismaila mine anna na tun fara anyi ko Ismaila betan ta chugola antu ba fo ngalondo nena madeleka nyonde ngane ya echugo mina Ismaila horon dambe tigi laidu tigi fasu para kanun me adama demin mamin kariya lendo du mamin saban lendo kuma shite samsama bali mamifo ambe no dafa dronde ka soroka ngata si blake kata somogo yi kangata si blake kuna kana kashi de mogo kuna kana kasi nitikasi inshallah Smela ni arasbasi uye laidu ta nyonyi laidu ala yake Smela ale de tuntemena betu mado ko Smela gayena malgré que yoro famba minu kumbe ino
ni nambaro kera ka fembela jelenke Sumaila de kunganga pasi Sumaila jenyon nyama otume Sumaila la ne ba do don tibedo ne be Khalifa Gajara mbo don ko Sumaila jenyon doy Ali Bada Mega ne ba do ko tu Sumaila jenyon doy minu ma janfa minu elaidu dama ko fosaya ne ba don ko goita no jugara meke min fleni New York ou bien Washington ale ma Sumaila janfa ne ba don ko mogo be minu tun Sumaila ulu ma Sumaila janfa fokata se usayama a mogo koroba na demisenu na la fatulu se uluma Sumaila janfa ni ulu chema Sumaila ka garde korobala nono shima Sumaila janfa nga Sumaila janfa mbaga a chayara suraf Sumaila kerefe mogo a do de kunde Sumaila juguye ulu be mun no febi nata ulu be mun no febi yerasako ke ulu be mun no febi sariyate fɛn no bode no fubu karkar la ka do fɛn kɔrɔ Sumaila kɛra faso jɔla ye ulu kɛra faso cilaw ye Sumaila kɛra faso kanubaga ye ulu kɛra faso dunbagaw ye Sumaila taara da aw mɔgɔ minnu ko Sumaila ye son ye wa Sumaila ye kɛnɛ bilaw ye dɛ ko Sumaila ye kɛnɛ bilaw ye dɛ aw min ko zondo ko ma ka kɛ president ye wa Sumaila filɛ ka kɛnɛ bilaw ye ko ka fɛn fɔ min tɛ nin ye ko ale Sumaila tɛ ye tuguni aw min ko Sumaila Sise ko a tɛ tɛmɛ a ka vote la a tɛmɛna vote la a ma tɛmɛ vote min na Sumaila de kariyala a n'a muso n'a denw ka taa president fo ama min ɲɔgɔn ye Mali sigili la ka taa president fo ka féliciter o Sumaila o ɲɔgɔn bɛ min sa Mali kɔnɔ Sumaila min ni a ka vote suɲɛna ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma k'a ka vote suɲɛ ni o vote suɲɛbaga cour constitutionnelle sen b'o la k'a ka vote suɲɛ k'a di président ibe kama o mɔgɔw bɛ misa minnu ye kɛmɛ minɛ minnu ye kɛmɛ fila minɛ minnu ye kɛmɛ naani minɛ minnu ye ba kelen minɛ minnu ye ba fila minɛ ko Sumaila kana kɛ président ye kɛnɛ filaw bolo dɛ Sumaila ye kɛnɛ tɔw ye dɛ aw n'aw ka hɔrɔn kolonya Sumaila filɛ ka kɛnɛ tɔ aw bolo a ka muɲu a ka sabali a ka hɔrɔnya a ka danbe a ka Mali kanu Sumaila taara i da n'o ye jɔn bɛ se ka kɛ Sumaila ye ɲɔgɔn ye sa aw politiki mɔgɔw cɛma jɔn bɛ se ka kɛ Sumaila ɲɔgɔn ye aw min t'a fɛ jɔn bɛ se ka kɛ Sumaila ɲɔgɔn ye minnu bɔra ka keleya Sumaila la ko a bɛ 500 millions ta ko parce que opposition wari de y'o ye ayiwa Sumaila y'aw ka wari to aw bolo dɛ Sumaila taara da a y'aw ka wari to aw bolo Sumaila taara da Sumaila y'aw ka wari to aw bolo dɛ aw ka 500 millions Sumaila y'a to aw bolo minnu bɔra ni u ka a tɔgɔ ye di u ka kumakanw ye kɔsa in na ko mɔgɔw bɛna ta mɔgɔ min bɛna ta ka kɛ président ye ko kana tɛmɛ 70 ans kan parce que Sumaila avait plus de 70 ans Sumaila avait au moins 72 ans ayiwa Sumaila ko ale taara dɛ k'a y'aw ka fanga to aw bolo a kɛra maloya ye dɛ Sumaila tɛ ye tuguni dɛ Sumaila mago tɛ yan na bilen dɛ Sumaila b'a ka hɔrɔnya kɔnɔ ni makun
i adama den ɲɔgɔn ye a bɛ mɔgɔ don alijinɛ na wallahi Sumaila bɛ sira ɲuman kan ni sabali a bɛ mɔgɔ se alijinɛ ma Sumaila sabalila Sumaila a bɛ Ala de bolo bi ni kari n'a bɛ adamaden se alijinɛ ma Sumaila karila Sumaila n'aw tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen dɛ a ye juguya min ta k'a sɛgɛrɛ aw de n'aw ka juguya tora diɲɛ in kɔnɔ sa a n'aw ka maloya bobaraba a kɛra kuma suli ye dɛ a kɛra malo ye dɛ a y'a ye mun an b'a fɔ an kana ɲɔgɔn hasidiya a y'a ye mun an b'a fɔ an kana wuli ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn juguya a y'a ye mun an b'a fɔ ko an kana wuli ka ɲɔgɔn kɔniya saya tɛ suda saya bɛ n'a tɛ suda Sumaila talen filɛ dɛ a y'aw ka fɛn bɛɛ t'aw bolo ni tilennenya a bɛ mɔgɔ se ko ma Sumaila filɛ nin a b'a ka alijinɛ kɔnɔ Ala de b'a dɔn an bɛ fɛ Madame Cissé Aïcha Sumaila teriw minnu ni y'u ko fɔ n bɛ minnu dɔn Khalifa Gajaga Koita de New York Jorameke ou bien Washington de Ali Bada Mega ni kama na yensagana Sumaila kamera fukata Sumaila bla shu abe video ke abe klekele mbwala ni seba lebi na fora ko kele bolo o de be Sumaila bali akasa ali nunu nani mbe kumeko o kele bolo la naka garde corps kumbebi o kumba ke chodi asa Madame Cissé e munyona anyika horonyai anyika horonyai anyika dambi anyika munyunye anyika sabali yo munyu no sabali minke Sumaila tara ko duwo min to eko o duwo baraka ebe no di Sumaila de ani Sumaila ko bela jelema bela jelen ti sega ke furumuso ta fe tigi yede ko ta fe furumuso labo bet sega kaide Aisha ekerai itrawari itromaga Aisha duwo keche Aisha ya fai chema Ali Bada Mega Khalifa Gajaga Koita aya fa Sumaila ma URD minu ni u jelendo ni u konna jelendo nu kara URD fekatu Sumaila ko a chena muso demsan mo koroba au bela jilen ka ya fa Sumaila ma ala ka ya fama ala ka hinala ala ka magoto ala ka fara jonkuna diuka ala ka saya ka ma lafiya ala ka yef saya mani yayin ala ka fara ala kira ka jamauka aw ni ce ambela jelen ka je ka duwo ke Sumaila kalu na dillahi wa inna ilayhi raji'un ni mo ni ma banali ma iti bantalima السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو نيني أنجي katasi blake Sumaila minute kele
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amena do anga temu kono. Anga temu bitemu otogoe ko victoire. Ni victoire namba ke amena anga victoire damne anga gidi bay. Les héros invincibles. C'était Tchemina. Tchemi a chinyon tisala. Tchemi te bo akakmwa kankan. Tchemi horoin dambe tigi de do. Tchemi kale. Comme Mali abenye Mali bidla. Rasbas. Le lion indomptable. Itale de Douistagola. Ode anga temie la victoire du lion indomptable alias Rasbas. Rasbas before that. Anga je anga nyangaran ango fanga gidi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Awni che awni baraji. Nintu ye nyangarai. Ambe rasbasi fo. Anga baba jabali. Rasbasi ambi fo. Geren kan fe miro. Rasbasi ambi fo. Dila fe miro. Rasbasi ambi fo. Dila fɛnw balo yɔrɔ arasbas an b'i fo pani fɛnw min yɔrɔ arasbas an b'i fo kolonkoloni fɛnw min yɔrɔ arasbasi an b'i fo fɛn ɲɛnamaw dabaw mɔgɔw ni ma fɛn bɛɛ lajɛlen min yɔrɔ arasbas an b'i fo sa arasbas nge y'an kunna wolo ama bere an na de nga yan kuna wolo o kuna wolo na ne minye atseka nyefo arasbasi minelade pour que ka arasbasi ka fangado ala arasbasi minelade pour que arasbasi ka aka mo ka kafe katime korolenka hali minu nye arasbasi juya ubela jelen nana kana rasbasi kana akerefe bi ko min kera la akere ulu yere la yananga do ma ba kono ambi anga basic mogofo shunitli basic min wulle no kajo ana president baba Traoré ana porte-parole bébé Kale Lion bébé Kale Lion là na rasbasi fanga soro dungudu akabla SELA akabla SELA comment on na SEK ambabla service secret ambablo konna anga musoba nine kwa mabi na ere banoma na ku ai nfa kana wele mba ngombi wele pia mba noye astan sidbe tanti astan isidibe iso ni flabe kelentae Allahu Akbar jaga musobo be gina kui jamuso na fura muso ka tafea labo ni muso indo fleni
Consanté ou yataka ke basic présidente adjointe. Wallahi talai. Muso kumulo ba candidat la. Dambi. Horonya. Laidutiya. Akunera do bisa yoro rabe sai. Ayakede. Nunu kumbe sunoko. Lere fla shukono. Data leye, data bouye, data yelkouye, data samabaliye, data maskenziye, data simagaye, data shekjalonye. Nunu e barakede. Nunu kanka fode. Ne horonye de. Ina walitne. Namba wele kwa rasta ka jema ane fiman. Ambu fo ku wale nyuman don una na sigi kan la donele minke ani sene teba kele on kele minu taraka tu ire soro keneka ambu bela jelen fo ku wale nyuman don Général Mohamed aka foli bien Boule fale abi vidéo sans Chemindo Sikale yugo Donc au massa. Unis nous pouvons. On y le faut. Et puis l'affaire c'est ce qu'on fait. Diga Ouattara, Abib Cham. Olu tara ben a événement erama ou ya atta pour que vous ka bio changer ou ya taka ben ama net kata ben ama parce que rasta ben mina fulu ka ken. Ne de nous kunganga kenyon fait. Mais positif yera anga misir la. Ou ye en ladio kanga quarantaine ke. Quarantaine bana nga médecin chef ko nga jo parce que fendo yera nga analyse la ou be fait kan da laje commune de. Ako mbi fait ka toya folo. Donc anga wati ni do laje yani fin de mois de janvier tche ne sigi conflé ne note ne rasba ne ras junior ani jiga watara ande ko mejigi avion kelen kono comme waba tafo ala ba tafo anga barka da alaye na lay domi latke abenya na bezigi fo a chena muso 42 communauté min be bezigi kono che kelen tala min sigira che kelen tala min seraka sono che kelen tala min to mahami me chemunu ba kono naka chani bana shie nulu sigira ubil tokan ku ladi hakili sigi kono dambe kono horonya kono kayira ko foitaras basisoro ambu foku wale nyundo ngo je ninde ye ngo hore ninde ye ngo dana ninde ye ngo kangelanti ya ye ninde sa o maye ambe folike kapta universitaire asbasma no be sekmar jalo bolo shiu ubi kuma tle ubi kuma mobe kachi mobe wuronto mobe fembela jelenke ganebi siku sakofu ni ale de sababu yene dossier der kono ne bi klakanga président fo no Salif Coulibaly anamuso ramata kufoku wala nyuma ramata Traoré kufoku wala nyuma ndo mbe bwa kone fo ka Fatou Diabaté fo Sedere musubana chebaw minun be Philadelphie ani ne yere demuso nyuma ne yere demuso dakabana ne demuso chenyi ne demuso horon ne demuso laidu tigi ne mu demuso ladri Hawa Keita kafoka wale nyuma kam bien fantan nani nan ko amena do tola antitla sujet ben Amadou akono folo idéologie rasbas
Anyoka baray. Onichi. Onebara. L'homme de Seder est barak anyi. Sympathisant Seder Arasbas. Oka haminako adona. Mais ala ya noya. Nala be fonfe noya. John Sekachi. Abe folenu. Abe folenu. Amba fo ka wele nyumandon. Amba fo horonya damela. Klele nyala. Dana yala. Ambe Seder idéologie Arasbas. Paji amba fanafu. Ay barake, che barake, ne denge barake, ne ka horonde barake, ne ka laydutige barake. Ale ni Cheikh Marjalo masnogo tle. Non be bodron be vidéo ke. Kamro la donia, kamro la famille, kamro bla dans des conditions sûres. Arasbas ka tchebayaka. Aka belebele ya yaka. Les guerriers. Anyu ye. Ou fara la nyonka. Ala ya kesmela ka ko ay ko do boala yu fare faka doni. Mais ni tchebale numbela jele kume keneka. Ou kume keneka. Wa akra sababu ye. Les lions des lions. Les lions mangeurs des lions. Lion mi. Ni pipeti babula. Ba sori warato veni kono kasama. Les lions des lions. En bas, foka wale mando. Koitaba. Aras Kebe, général. Général Aras Kebe, des guerriers. Anya et Keneka. Bata fagina kumbe. Nata lare kumbe. Si c'est fantasise. En bas, obela jelen foka wale mando. Horondeun. La fia sisugo terike. Atumbe. Danaya mogodedo. Horondedo. Dambetigido. Ampora ka nyedaw yebi ankuma deli ka nyeda minu nye o nyedaw no e Mariam Keita ye wallahi musota fetigu kumbe ngomara ka fama kumbe en chair et en os hama yara abela jele ka fole biasa Aisha jakite o fana tue ma dugule o ya kunlo bo ya nyeda bobi ku bebe flako ambe saras basi no fedi Sadio Madi ale fana bora ale bachile nunu bela jelen kumana yambe mo reyini ale konte bora ka kuma kunu ale konte yi fen aya sege ka bela jelen sege ka do bela jelen kono ka bela jelen fese anye ali kwa konte 11 étoiles il faut le nom ras Benzema folenu wara nye wara yara dede ni ya danema min kada Ashrifu Sharafai mene kwa le wara mi na nyi na ya tuira wi tlale pew Seder Samori wara Kulbali ambifu Malebos ye barake ani cheni barajala kanto nyoy donc me crois que amana doanga temna après amana tadu ko werawla ya do amadu gawla nedin koras basse tumina lendo nonumbolo chiedo nata lagare ane habibi cham utumbora uko koras basse kote konye bela jelenka kodi Koni bel liberté d'expression de camp. Wallahi ado ne kuma famde ne dusu bolem boratin waras basi kodo. Ouais. Bi ne be tien duma. Aras basi kote. Oui tien ngante tien bon yere bolo. Aras basi kote o ya foloye. Aras basi kote muna parce que aras basi atara amenena kumina nimbi mali kuna foni dila bela jele kunde koro amenena kumina nimbe mali liberté d'expression kunde koro
ni rasbasi na min nanna ka fo ko rasbasi boranina Mali de libérer la information de libérer la liberté d'expression o de libérer la o de jakoya de o semaine do anga constitution de kono en bas don juge avocat magistrat a horondon be Mali la Allah yidu tigu be Mali la minu yu kalen ku ka kalen kan la sabati ulu be Mali kono liberté d'expression avec tadi jakoya la jakoya. Donc, ninkonko nsona nata lare ne demso nyuma engagé muso mi ni tafe ya labo ninu muso bela jelen tafeti udedu ninu ba siri katla ka chesiri jala sirakan olo dedu seder lagare abela jelen fole no yankoi kunete au shi manyi na ushiko. Mais nene kongoras basi kodo ne fana ben expliquer parce que ni ay ni koy ni ak dabora yere ka la se toma ni koy mo to soro ayu mo to soro aras bas de kama parce que nous era bas kele mine uka horon kolonya be doga nous ya kele mine abe fo ko aras basi code do utifa code me mais niata au fond en réalité aras basi code do akafo pia iyaye uye awe to blebla ale ko fo condition e jaga numa chay ndongoi a fo an kumenyi ni gali de ke est-ce que nous clube en kana est-ce que badaw na kam wo clube en kana an tuma yera nyi ngola a an ya fam sade jeka rasbas kera nunu ni kono dolen kisedi a saranen do utson kun kono utado baketi womena jeka wuro flanchela tasuma de bala antun todo Allahu akbar rasbas alaki balo alaki kishi jugu toroma ne rasbas bora ay ta rasbas laje aya visiter aya laje aya de toroma aya observer ni jugu be Mali kono de nunu bi seka mo ke ko bela jelenye Mali kono uka intérêt kama uka nata kama uka soro kama unna kun kama horon kolonya kama damentanya kama Menon nana kana sigi kamali jolimi ulu ils sont capables de tout mbena rasbas kan victoire akara liberté d'expression ka victoire de ola ambe boya ka mogo munu nana kana fara rasbas kan akani toroina an munu nana kana fara rasbas kan akani deguina no Abdul Nyang akafo mais ne ya fo ntunya fo avec parenthèse mais mogomin de do ayata fo aye nisoja akone rasbas kodo aletina ako meni bela jilenka kodi ode nisoja nimbafu ako parce que ni liberté d'expression ka kodi ni saria sosoli kodi ni fanga ka hakilin tanya kodi ni kaduluye ukata le mine na le shira maya fuma mbafu afoli conflit parce qu'il tient de fond Abdoulaye Sidibé il ka foli bien Tangara ka foli bien nunu flyera rasbas fait domina wallahi talai nunu dalembu kerele ba fo miseli de bu kala ka ukono uma se kaku surtout rasbas la tuni ka welelike maître Konari chaque Omar Konari qui ne marche pas ce mot attaque à l'aide de Saria Siradeka la loi ou rien
Nulu tumura mercredi. Karamugo dugure takka faro kan. Le mercredi prochain. Wallahi talai. Ma dorome kunte do mogo la. Malikono. Dorome kele ita do mogo la malikono. Wallahi talai. Ga alhamdulillah. Anya ko famu ni senfe. Anya jumende famu. Ngalo min taraka daras basla. Kwaras basi ye ka akun labene ka coup d'état ke. Kwaras basi maréchal Arasbas, maréchal Arasbas. Arsenal de Babolo. Arsenal de guerre. O de Babolo. Parce que quand kuntigi Arasbas di. Arasbas nako surashu mo ka wuli shu be wuli. Nako matle ka wuli be wuli. Kambela jele a solendo Arasbas de kerela. Ko coup d'état. O anana munde famu. Jaga tien de kundo. Coup d'état de kundo. O coup d'état tien mounye. Arasbas ne. O de tien coup d'état nye. O coup d'état o état jumenye. Jaga Mali population bela jele mo seginde. La population malienne compte 8 personnes. 8 personnes. Jaga o de kama ko coup d'état de. Jaga o de état ni kumano luka ye état de attaquer ni kumano ka état ye Mali bela jelen de takafiri ne kumano luka o mo kuma manga ngaka luka no le nyumanke akai no e jumanke akai e ki nyetuko ka ku be Arasbas bla au condition de kono grand dossier kata o ya follow ni grand dossier ntara o kuma lubi lafia Arasbas konte ako aywa ni grand dossier ni bake antoko kana fon an fon fe ka to akatem konte Arasbas mine ka toy atora yo kundela ni to tarakato o eta mo o ejoye badau no e predanye asimin ko ita no e predanye adjoint Mahmoud Diko no de Mali predanye re président wara te malla nalte badau kelembe irido de yu bolo o badaw taleno ka irido de ulube badaw kofe ka badaw ka irido e ulu kana ye badaw ka ye droko président ube fanfenke uba kuni nyogonche wallahi ba soro badaw te hala kalam me badaw fana na jogo de be nyogona badaw na jogo bi nyogona e jumei ne o de fa ne sika sra badaw nyen halle badaw ne du buteli ko ne te sra ne na jemsen nya ke nyogon fe dugu kelen kono ka yala ɲɔgɔn fɛ ka mouvement privé ke ɲɔgɔn fɛ ne bɛ se ka siran o ɲɛ cogo di jamais c'est un camarade n si ka kɔrɔ n'a ta ye 2 ans ani Dramane Touré de ye filan ye n'o ye ne cousin ni n dɔgɔnin ani n teri ye fana cousin de don n teri don a n'o de ye filan ye a n'o de tun gɛrɛlen ni ɲɔgɔn na ka tɛmɛ ne kan ne bɛ se ka siran ba dɔw ɲɔgɔn non hali n'a y'a sɔrɔ a kunkolo ye sankaba sɔgɔ n'a ma kɛ ne ka fierté ye a tɛ kɛ ne ka kumasuli ye a tɛ kɛ ne ka ɲinjuguya ye a tɛ kɛ ne ka hasidenya ye a ma a tɛ kɛ ne ka juguya ye a ma n'a ye fɛn fɛn kɛ k'a ɲɛ hali sini n'a ye fɛn dɔ kɛ k'a ɲɛ an b'a fɔ n ko tare an bɔra k'a fɔ ko armée Arasbas de kumana armée kan fɔlɔ ka Arasbas minɛ ka taa datugu armée kama o kuma kelen min fɔra Arasbas filɛ nin kan 1 min na sisan a kun b'o kan 1 kelen de kɔnɔ parce que a kun bɛ fɛ ka a ye armée ka fɛnw dévoiler ɔ bi bi na sigi nana kɛ ko o armée o de bɛna bila hɔrɔnya kɔnɔ jɔn kan ka fo Arasbas jɔn kan ka tando Arasbas jɔn kan ka hɔrɔnya Arasbas jɔn kɛra kɛ kun ye olu tɛ dɛ Arasbas ka kuma de don n'u tun m'a dɔn k'a fɔ kɔrikɔrili bɛ kɛ sɔrɔsiw ka wari la n'u tun m'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsi minnu bɛ sa 10,000 20,000 ɲɔbɔrɔ kunkurunin de bɛ ta ka taa da u somɔgɔw ma ko o musow olu bɛ tila ka kɛ les femmes de la rue ni min ma se i yɛrɛ la ko muso denw olu de bɛ tila ka kɛ drogue milaw ye ka kɛ cigarette milaw ye ka kɛ joint milaw ye n'Ala ma fara u kan jɔn y'o kɛ qui a à la base Arasbas donc n'a ye
armée bla dans les conditions aujourd'hui armée kanka hommage de di rasbasma rasbas de kera kunyi rasbas de yake rasbas de ya fo rasbas de tara kasola kama. Donc ni 8 personnes nous le toreko état ni comment nous le fait au arsenal de guerriers, c'est-à-dire marfaw de BN kono charu bi nen kono berdemu bi nen kono avion de combat bi nen kono ni sera ni mo segi modro sera etama badaw Assimi Koita Mamadou Diko Sadio Camara colonel Diaw Mokhtar Wan ane kawjim olu de flé état ko état ko bana malla ko ko nunu de état ni nendo nunu na yi coup d'état ni nendo nunu qui incite à la destruction de la transition, qui déstabilise la transition parce que emana kuma nunka et transition déstabilisée mais l'eau est ma donné kulu yere ou ka transition déstabilisée déjà parce que ni tarani loi saba kebe barako de kono o horon kolonia foloy o ngalonya au niveau de l'état o kajibi naye o cleaning baliaye o yere sagoke o dictature o ye népotisme ye o despotisme ye horon kolonya de yo ye ulu faso baram u mago be munla nko u mago bu poshi de la ko kuma kana kola doyoro be di ulu de ma kuma kana kola ulu de bi nyogon deme nyogon somo de taleno ku don yoro la bela jelen ki tasoro ulu e keleke min kama ulu na kana fenke min ka juguno ye nen dictature nin ka jugu dictature shima delika ke mali kono min na ka juguno ye min ka jugunai aka juguna dictature bela jelen manye dictateur ou yo ambe meno wole ko dictateur ala ka hina Musa Traoré la ala ka dayro suma faso kanu kumbala anyoye faso hina kumbala anyoye faso dambe akumbofe anyoye Musa Traoré ma nundo kele shila akera sokona kelayo akena kenema kelayo Musa Traoré était toujours en tête aka fo atlo kame aka kaburu kono okero Musa Traoré ayo dambe dam malika Musa Traoré o armement ko Mali bolo nyek me bo Mali fe o don mo be bo yoro werede kana Mali kono kana nyingal ke Musa Traoré e ba ke chugudidi Malika horonya tuyo watide. C'est vrai, a fait mike, a ma ben, a né de cas président, a coup d'état code là. J'étais pionnier pilote. Mais n'inkera société civile kono, ni mana ke ambo de fo, tiens na fora amba fo kanya. Na ya sura e fem, ka fa e fem nunke, ka fa beka nyenga lontike. Président nous na ko fe be itaka. Alpha na le Mali armement tununa. Obe fo ye o pourtant ko metu arasa de ko amba wele ngo afo fenga de ko amba ngo Karl Marx ankuma wele do ba wele lelen an kuntugu mbe alpha de ko mais alpha ye faso fenga minen bela jelen fere ko la paix au paix boram pesera ka sorowa amba fo o men ni yen dictature in laje iba soro dictature de do soro be boli kelenya dictature mina soro be tu dogo bureau kono dictature mina soro bu tege janka milliards taka soru posi kono dictature mina soro ubi sera ali jihadisi gwansan nye minu kembe kanga faso kono na mina mopti centre o mina leno les jeunes hommes la aboraka fo odongo Chavi abora ka fo dongo mopti be la halaya mina katla kana ye ko nyono krefe fara bugu abe chugo mina ne aw sonendo kelema ne aw ba ka sermon bunya no be tuka ka sermon ko no bi Mali a loi na droit no fe surashika nga baramike est-ce que
Farabougou Kangamina avec plus de 60 villages au nom des djihadistes. Voilà. Ninde État. Ninde chef d'État. Nous n'avons de wele comme Mali. Mali Lakanambao. Nous n'avons de wele comme Mali Djigou. Nous n'avons de wele comme Horom Noutarakoub la Mali Nyefe. Alors, Arasbas Kameneli. Alabanane Dme. Arasbas Kameneli. Alabanane Moloya Bobarabadi. Parce que Hakila, nous Arasbas Mine, nous Taranaye, SE là. En cas de compte de quoi, en tas d'Arasbas Biyoromende. Ni Arasbas Tairo donc Kabaïbi, Makunde qui, Ike comme Tika Toulou, et comme l'île non d'aller Libarakono. Mouna, parce que Ebado, Dien Biwili, Sakabambi ke, Arastati Blako, Horonya Beto Mawere de la Titoalela, ou de Arasa ou de Irana. Donc, Arastakani, arrestation, Akera, famille de l'information, Wallahi Talai, Jiji Menu, ni Horondo, Jiji Menu, ni Laïdu Trudo. Juge nous ni la dirudo. Nous lui arasbas, nous y arasbasi. Nous y arasbasi juge. Ou bien liberté d'expression. Ou bien à affirmer mal. Comme anga comment on appelle ou bien le tuko di cours constitutionnel. Ou lui oyi bano nunga koma tuko mana. Ko député ou te ou tseka ke député ou ye ou tseka député rôle jouer ou tseka député sarata. Ou c'est que député avantage ou sera. Voilà, c'est ça la loi. Bravo les vieux et les vieilles qui sont là-bas. Bravo les avocats expérimentés qui sont là-bas. Bravo les avocats qui ont respecté le serment. Oulu mimbo yorola, oulu debe fou, ku wala ni mondon, ou kamal de nyumayala, mali jigi, oyi oulu de. Dans ce cas là, c'est ça. Quand nous tuna, n'ambara te voter là, kadi machima, ma lankolonchi, ou tit son ka voter n'ambara kadi machima. Ou you ka fenge irana, ka fo ou lui et tien fo là ou de. Aya vidéo kolongolon ka fo, ku félicitations. Ni kera here la famille de l'information. Au kuna wolo là, arasbasi au kuna wolo. Liberté d'expression. Akala kuna wolo ya aobolo. CDR est sympathisant. Nikera kuna wolo ya aobolo. Aube fo, aube wole nyumandon. Akana mwashika yelena laje. Akana mwashika sabotage laje. Akana mwashika me ngo ne ode fawe. Ayaw yele laje sango. Me neko au bin au klujo nunga kumona chodi. Halibi do ele wele. Ako Karibi qui doit we friend of la vidéo ça oui qui doit ngo ngo ne kambala we a blobe mu chienema menene jole mu nyanga koro tseku halu boleta ka dane ndam ntenka parce que oyo tikela mo ka lahara tali o signalé mingadu e ka que moi je m'en fous, c'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je n'ai pas niveau ni non niveau bien. Donc, nous avons horonya di dambi wasa. Nko aya fo bintu samakeye. Philadelphie kwa kana kashi. Kone denyuma kwa kana kashi. Ko bintu samake akanyejiche. Ko bintu samake akulela mina aselela ayeb duominke amina na rasta bora ese kono ne bintu ye odongo foka ne nimisa parce que ne kumbeka sama bali la me wakati o wakati bintu na nakana du ne téléphone ta wakati ne fendo ye bintu la beka kashi chogo mina ne ramase kanyera mina e araska kadi mo ile minun dogole no kofede jagarat ba kanum ba baw ulu tu ninjira ulu be konona de la ni kera kungoro taye mali bede ma mali be
Rasta kera héros invincible, le lion indomptable. Ni sinye munde yira ka fo ni régime anana yere malo aya yere se lebuma aya yere se dala kuma Mali kono ni régime akobi fo Mali dafe jamana wera umnu flene an dafe ni régime ko folendo yi ni régime ko folendo jamana wera fe faransiu tobu jamana diye jamana bela jelen dabe ni régime kelena ayaw yere malo ayaw yere lebu ayaw yere si ni hali saya kapsa aw manene Adumba de loi de marché. Adumba de ko loi tigu de malla. Adumba de ko horon de malla. Adumba de ko sariya manga suso ade follow bi sariya soso. Abi sariya soso munde kama kan nata. Abi sariya soso munde kama. Place mi abe ka occuper abe ka sariya soso de kama. Mo se ka dala chugodi. Ko aw na kamina ko malil dama mitlaka yeleme ka ken chugodi. Niye maluyai engo ne den ne modern arasta ayele mena ka ke tentanten fanye iyata ibabisa iyabla ifabisa itaranaye irebisa ne den ne modern arasta kera doni dongoma ya don kata nyefe ibabisa ya don kata kofe ifabisa itora dona irebesa rasta kero ko arasta kera bobara mugo flag ni nyonche sumuni arasta kero ko atichi de agre nede abarka ye yankuna wolo arasta ko bokum bole akerode abi ya fama ni bokum wora abi jiginde nyegen kono de Allahu akbar ay ya fana mane de arasa kero ya mbulu de itsaga mine de no mbora ram na dre bab la ka jiginde polo donc an me feka aweli ka fo awiye ko arasta bibi na abe yoromina amba tare alhamdulillah joromi kumbe auna sira min kumbe auna tambagiya min kumbe auna yina min kumbe auna rasta bachili musu madam bachili abora akumana ka animesi wasa aya yira ka fo la famille bachili ils sont en solidarité allez ramener bachili musu elle est là-dedans. Karasba supporté. Ana balama munu babolo. Comme ma chitabla. Comme bela jelen dualendo. Chou ni clé. Karasba si kokoromado. Wo tabla foka kinyuli. Bachili ko ata dembla maede. On est en cédère. Tiens, Mousso, Demsen, Mokorobo. On est journaliste. Presse mugo adul nyank naka kolew nunu bela jele ani mugo werew minu yere ya rasta e dron kafo arasta minena mina chola wallahi minu kuma rasta juga bela jele na kafo wallahi ta rasta juga ble ko ni ko imbane de fleni wallahi ko talai ko jiga rasta e de nyina mande ko dala jiga rasta e halalade ko jiga rasta e kangelen tigide ko jiga rasta e faso kanade ko jiga rasta e faso den bonye baga ne faso den ga heretigi rasta ne den angana rasta ko ketlo yene nebe ngas mi friend of fire ngas sigonde la ma fondara ka sigwala de ne sigile mi sigone ni sigone mi fleni ngambo de ne fire ne sigon mi ke o de fleni
Masuno ko kakede nye siwo min kan tunga to awfe ni ninkanka aw bela jelen la doniya ka fo ko Mali nye baga te dien kono Mali denw na comme rasta kogo ode rasta ni rasta tete ka bo akoko fe ibita bi baji nogolen kono ubi ibita bi bamaw da ubi du 2023 au kana nyina rasta ko aya lajede abe prepare chugomina ama seo a setanyo a donatan a boratan ni Mali mada tigima ni Mali mada tigima mimi seka Mali bonola mimi Mali mada tigima mimi seka fantan lahine ni Mali mada tigima mimi seka Mali don bela jelen Kenya luwa sirala ni Mali mada tigima mombi seka Mali ka a sankorota dia fantan nani bela jelen kono rasbas ay rasbas lajede aya lajede maliente mo konyuman kala fe maliente horon fe maliente de metigi fe maliente faso bar la fe maliembe mo min fe min ba chwe ka daw tege kono maliembe mo min fe ka ujinga kuma mimi to kalama ka bo ka dama ka du ulu yabo to kalama kan ko do fubi ka kele seri galaman ab to seri galaman no fe anga laje rasbasi ale de kokoy ne dew antumi feka minfo rasta kan o de niye alors ambena ni yoronin kala ka soroka awfu horonde minun na nyogon kumbe ni sanfe kane deme kaninke kanin nim babu in lase ka awfu ka wole nyumandon Mama Touré, ika foli bien. Zulbi Konare. Nye roda timeto ko bas drame mbafo. Me Daniel Samuel fo ne benyuma. Seko sisugo mbafo. Sako ambifo. Zumbi Kumare ika foli bien. Munasi kone ika foli bien. Gindo nyagate ika foli bien. Jenaba Kamara ika foli bien. Ine Sophie Magisi ika foli bien. Ambe Jenaba Kamara fo kanoya dai kala kalafia dama Monasi kone ka foli bien. Fosture ka foli bien. Établissement Nyagado jusqu'à Bamako ka foli bien. Ibrahim Sango ka foli bien. Mamadou Sanogo ka foli bien. Gindo Jibril ka foli bien. Raspeti Malika Terike ka foli bien. Adama Jawara ka foli bien. Fosture ka foli bien. Moussa Gindo ika foli bien. Boura Traoré ika foli bien. Gana Mamadou ika foli bien. Rose universitaire Asbas. Rose basic. Rose idéologie Asbas. Sympathisant. Maman Touré ka foli bien. Bajalo ka foli bien. Barou Jara ka foli bien. Amba foka wale ma kuma kene kambi akumana anya lame. Donc amena vidéo blayan parce que nya fa wi toroba ngolo ntise ka bela jene ye sur place
an bɛ foli kɛ denmisɛnnin minnu ma se k'u tɔgɔ sɔrɔ n kunkolo la n b'u bɛɛ lajɛlen fo Mosigas ka foli bi yan Badara Alu Kulubali ka foli bi yan Badara Alu Kulubali filanan an b'ale fana fo Philadelphie n'o ye Salif kɔrɔkɛ ye an bɛ Aras Marafa fo ka Aras bɛɛ fo Bata Fagina i ka foli bi yan Kulubali Salif ne ka président i ka foli bi yan ne den ɲuman Wata Sidibe i ka foli bi yan Madina Kulubali i ka foli bi yan Sidi Sako i ka foli bi yan Fatmata Traoré Wata Sidibe i ka foli bi yan Gana Mamadou i ka foli bi yan Buba Tungara i ka foli bi yan Banta Koita i ka foli bi yan dɛ Keita Sidi i ka foli bi yan Hausu Darame i ka foli bi yan Bagayogo Abdou i ka foli bi yan Seko Siseko Fusture Banta Koita Fatmata Traoré Jahara Fara Drame Jedi Drame Nourou Sissé Salimata Kanouté Modi Kanté Chekna Mari Falome ne bena bonga kuma na ka min fɔ aw ye denmisɛnw a ye Mali lajɛ aw ɲɛfɛ denmisɛnw a ye Mali lajɛ aw ɲɛfɛ denmisɛnw a ye ɲɔgɔn juguya dabila denmisɛnw a ye ɲɔgɔn kɔniɲɔ dabila denmisɛnw a ye ɲɔgɔn hasidiya dabila denmisɛnw a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ denmisɛnw aw kana Mali to a tiɲɛbagaw bolo denmisɛnw a ye jɛ aw k'aw tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ka Mali dilan ɲɔgɔn fɛ denmisɛnw k'a fɔ aw bɛ fan kelen fɛ o tɛ fan kelen na ko t'a la bɛɛ bɛ bɔ i ka fan na bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ni faso baara la bɛɛ lajɛlen bɛ t'i ka côté la Kadru Aïdara Zigri Solo Junior Ibedi Fus Touré Mokhtar Tono Ibedi aw bɛɛ lajɛlen aw ni foli bi am su Darame aw bɛɛ lajɛlen ka foli bi m'aw bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman Rasidi be m'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw ni ce donc ni Ala sɔnna ma an bɛna kuma siɲɛ wɛrɛ ni Ala sɔnna ma a tɛna mɛn an bɛna kuma kibara wɛrɛw bɛna na peut-être sini tuguni inshallah an bɛna bi video bila yan ani Cani Baraji ne tun ye ɲangara ye ka ɲangara fɔ Arasbasi ye ka ɲangara fɔ aw yɛrɛ la ye ka ɲangara fɔ lajɛbagaw ye ka ɲangara fɔ aw minnu bɛ baara la Arasbasi kɛrɛfɛ ka ɲangara fɔ aw ye ko anw ka comité 42 comité a président na porte-parole a bɛɛ lajɛlen ka ɲangara f'u ye Mirko Kanté professeur Sidibe i ka foli bi yan i ka baara ɲɛna sympathisant kɔnɔ ka foli kɛ ka taa Abdoulaye Jarama ka foli kɛ ka taa Mirko Kanté ma ani anw denmuso kan duman ba k'a fo k'a wale ɲuman dɔn Ska Sango Jacques Michel comment ça va ne den ɲuman Marie Boire aw ni ce ne denw e ma dɔn Marie Boire aw ni ce dɛ aw ni baraji Ala k'an to ɲɔgɔn ye an bɛna video bila yan Mama Touré i ka foli bi yan tugun Bamsa ka foli bi yan Batoma ka foli bi yan New York ninnu bɛɛ lajɛlen fɔlen don k'u wale ɲuman dɔn
kuni ce u ka baara la ɲina minnu tɔgɔ kɔ ni ala sɔnna an bɛna hakili to mɔgɔ wɛrɛw tɔgɔ la k'o fɔ Salimata Kanute Madina Kulubali aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ni baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma ko aw salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh